Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ba'atha habibi Muhammadan bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa hamili rayati syar'ih ila yaumiddin. Fakhabba'an ma'ani dalalat wa 'alamil isyarat al-khafiyat wa rumuzit tafhimat وجواهر المعارف وواضح التعريفات فيما أفاضه على لسانه من قوله فجدير بأمته الذي استجابوا أن يهتموا بما صدروا عن لسان الرسالة ويعملون الفكر فيما حواه من الدلالة وأن يزينوا ببواطنهم مع حفظ الكلام الله بحفظ ما ورد عن مرشدهم من مقالة فهذه أما بعد فهذه 50 حديث الموضوعة ومسائله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه شيخان أبو عبد الله محمد البخاري وأبو حسين مسلم الكشيري جمعناها لتتزين بها وصدور الطلاب حفظا وفهم المعنى وعزما صادقا على العمل بعد حفظ مثل كتاب المختار و40 نووي. نسأل الحق جل جلاله أن ينور بها قلب من حفظهما وقالبه ويخلع عليه خلعه بركاتها ويفتح له بابا في رموزها ودلالتها حتى يجتني حالي ثمراتها في حياته الأول في حياته الأولى والأخرى وبالله توفيق. أما بعد نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانك. Alhamdulillah para hadirin hadirat jamaah pengawasan malam Rebuh Mushola Al-Islah ingkang mugi-mugi tansah bina dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tahun baru Islam dimulai dengan kitab baru juga. Alhamdulillah kalau kali panjenengan sampun kurang lebih 3 tahun. 3 tahun buatan kraos pung 3 tahun pengawasan niki Pak. Mugi-mugi barokah. Pun 3 tahun mengetahui, mempelajari kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau lahir sampai beliau diutus Nabi sampai beliau wafat. Alhamdulillah kalau winginane di akhir tahun ditutup. Mugi-mugi barokah. Kemudian di awal tahun ini setelah kula kali panjenengan mengetahui perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad, saniki kula kali panjenengan harus mengetahui perkataan-perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena annal anbiya, sesungguhnya para nabi la yurathu dinaran wa la yurathu dirhaman, tidak mewariskan kepada anak turuni lan umat niku bentuk harta dan benda, walakin yurathu ilman, akan tetapi mewariskan ilmu. Lah niki ilmu-ilmune Kanjeng Nabi kula kalian jenengan kaji insyaallah setiap Selasa malam Rebu. Mugi-mugi istiqomah. Kemudian kitab niki dikumpulkan hadis-hadis pilihan yang terkumpul 50 hadis dikumpulkan oleh guru kula Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah ta'ala. Beliau mengumpulkan hadis niki dan dipilih
sanadipun yang kuat dan kesohehannya. Wonten lek panjenengan semerap ilmu hadis niku wonten sing tertolak, ada juga yang lemah kehadisannya, tapi niki diriwayatkan sedanten kali Bukhari lan Muslim. Cuma kalau kalian panjenengan boten membahas tentang ilmu hadis, membahas tentang perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wau sampun dibika dengan perkataan ini yang pengarang kitab yaitu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim mengambil keberkahan. Nih keranten ten sedanten kitab niku lek mboten diwaos mukadimah niki kirang barokah. Badhe langsung maos isi kitab tapi mboten maos napa sing dikarepaken pengarang ini iki. Kemudian niku sampun diwaos. Nah, sekarang akan membaca daripada kitab ini Al-Haditsul Awwal. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, qala muallif hafizahullahu taala at-tuma'ninah fi shalat. Ini akan membahas tentang kesempurnaan salat. Tuma'ninah di dalam salat ini akan dibahas. An Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam qala atimur ruku' wasujud fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum, rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas niki Pak sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas menjadi sahabat Nabi Muhammad dan sampai dijuluki khadimun Nabi, pembantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad niki ngantos Madinah, berarti kan kehidupan ini ten Madinah niki namung 10 tahun. 10 tahun di Madinah. Orang yang berada di Madinah niki yang punya harta, yang punya benda apapun kepingin memberi hadiah datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada tanduran kurma waktu ini panen diparingaken Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah ini hadiah. Sinten sing mboten pengin barokah Kanjeng Nabi Muhammad? Ya Rasulullah niki ada harta. Ya Rasulullah ini. Sayyidina Anas mempunyai ibu yang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niki wanita soleha dan kehidupannya sangat nyun sewu fakir miskin. Sampai sanjang Ummu Sulaim, kalau semua orang daripada Madinah, kemudian orang Mekah Muhajirin dan Ansor, mereka semua kepingin dan berebut untuk memberikan harta dan hadiah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kulo niki badhe maringaken Kanjeng Nabi niki nopo? Karena saya nggak punya harta, karena saya nggak punya penghasilan, tapi saya punya anak semata wayang, Sayyidina Anas bin Malik. Dibeto Sayyidina Anas bin Malik ini ten Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah niki hadiah kulo yuga kulo dateng jenengan. Terus memang thariqah pasraniyah masrahaken dateng kiai, dateng habaib mulai singa niku sampun wonten, Pak. Kan sakniki lak wonten nah. Lek badhe mondokaken, yai niki kula pasrahaken dateng jenengan. Habib niki kula pasrahaken dateng jenengan. Yuga kula terserah panjenengan kamplengi mboten napa. Nah sakniki nggih lucu. Guru kalau mendidik digepuk dilaporkan datang polisi. Kasus. Napa niku namine KDRT. HAM kok KDRT. HAM, hak asasi manusia. Nggih gurune nggih repot. Kemudian diboyong larene gak karu-karuan. Sambatan ten gurune meneh. La ilaha illallah. Ya napa lek ngulang niki? Nggih mboke niki sing ana apa sing ngulang. Lah niki zaman sing ngene niku sampun wonten masraaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad dan Sayyidina Anas bin Malik niki umuripun 10 tahun. Tasih alit, ya Rasulullah,
Niki kula pasrahaken dhateng panjenengan, kula mboten gadah napa-napa, cuma kula niki gadah yuga niki pun. Panjenengan dongaaken ya Rasulullah, didongaaken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akfir maluhu. Ya Allah, paringi Anas niki harta yang banyak. Sampai diriwayataken ketika Sayyidina Anas sampun ageng, sampun menjadi sahabat, niku paling sugih sak Madinah niki Sayyidina Anas. Paling sugih, barokah dungane Kanjeng Nabi. Allahumma akfir maluhu wa waladuhu, dan juga berkahi anaknya. Jumlahi putrane Sayyidina Anas niki sampai 200, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. 200. Allahumma akfir wa waladuhu, banyakkan juga berkahi anaknya. 200 yang meninggal niki 80, tinggal 120, dan cuma yang perempuan ini 9 orang saja. Sampai enggak ada ten Madinah niku perkampungan Anas bin Malik, keluarga yang mana. Subhanallah. Terus panjenengan lek badhe ngejak majelis eco, ayo anak-anakku budal, nomane golek galak kampil. Eco diperbanyak anaknya. Wa'atil umruhu, dan panjangkan umurnya sampai umurnya Sayyidina Anas niku 120 tahun. Sampai Sayyidina Anas niku sanjang, saya ini sudah tuwuk, urip niki tuwuk punan. Dan diriwayataken memang di Madinah dan juga ketika di Basrah ten Irak, Sayyidina Anas niki tiyang sugih, tapi wonten tiyang sugih lintune. Cuma berkahi benten. Ketika semua orang niki manen kurma 1 kali dalam setahun, Sayyidina Anas 2 kali. Subhanallah. Barokah Kanjeng Nabi. Sampai pernah suatu ketika musim kemarau niki, Pak. Musim kemarau mboten pernah turun hujan. Sedanten dan Sayyidina Anas, wahai Anas, ayo ndonga. Ndonga, iki musim kemarau ini. Kalau nggak turun hujan, wis kita orang semua ini bakalan mencapai kerugian yang sangat besar. Sayyidina Anas bika sajadahi ten kebune, salat 2 rakaat, terus ndonga. Ya Allah, paringi jawah ya Rob. Tiang-tiangi sanjangi, coba panjenengan tingali sing udan iki ten pundi mawon, sing Jawa niki ten kebune Sayyidina Anas mawon. Ya Allah, saking barokahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wa barik lahu, dan berkahi dia. Nek enggak ada sugih mawon, putra kathah, umur panjang, nek mboten barokah lah percuma. Cuma niki dungane Kanjeng Nabi niki lengkap. Sugih barokah, panjang umur sing berkah, gadah putra putri sing berkah. Kemudian sing terakhir wa adkhilhul jannah, dan masukkan surga. Ya Allah, lengkap nah. Dunya nikmat mlebu surga. Subhan. Niki barokah khidmat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun. 10 tahun diserahkan kali Kanjeng Nabi, dan khidmat dateng Kanjeng Nabi cuma 10 tahun. Kan keranten ten Madinah Kanjeng Nabi namung 10 tahun. Sampai diriwayatakan Sayyidina Anas niku indama khaddamtu Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu 10 sinin, ketika aku khidmat dados pelayan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sayyidina Anas niki biasanya mlebu metu ngoten niku. Biasanya bagian betoaken sandale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau lek Kanjeng Nabi niku badhe masuk masjid, sandale disalap ten ridake ngeten iki. Ten pundi mon ngintil mawon Sayyidina Anas niki. Ngintil pun. Ketika aku khidmat sama Nabi Muhammad SAW 10 tahun, ma ra'aitu, aku enggak pernah melihat perkataan yang keluar daripada mulut yang mulia Nabi Muhammad, perkataan duh, mboten pernah. Perkataan kon, mboten pernah. Nyentak, mboten pernah. Sambatan, mboten pernah. Loh, sing ditinggalin apa? Senyum.
senyum mawon niku 10 tahun, Mbah. Ya Allah. La ilaha. Niki didikane langsung datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ada suatu masalah Sayyidina Anas yang tidak pernah dilupa kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Anas diajak kali Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Anas, ayo tumut kula." Nggih Kanjeng Nabi. Tumut. Niku tasih alit 10 tahun. Berangkat tengah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ada sesuatu yang lupa dibawa. Di riwayat Kanjeng Nabi niku ngutus Sayyidina Anas ten pasar, enten sing Sayyidina Anas dijak kali Kanjeng Nabi, lupa bawaannya, tinggalan di rumah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ini ngutus, "Anas, tolong jukukno barangku sing ketinggalan di omah." Ketika kembali ke rumah ketinggal rencang-rencange. Namine lari alit, Pak. Ngitulinan layangan. Lah mriki layangan. Ketinggal lari alit-alit tulinan. Kanjeng Nabi ini ngenteni. Nang di Anas iki kok gak balik-balik. Dibaleni sama Nabi Muhammad SAW ditinggali dugi tepi lu tulinan ambe koncoe. Dugi pelan-pelan, dugi belakangnya pelan-pelan ditekep kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ditekep. Sayyidina Anas semerap. Gak ada tangan yang lebih lembut dan lebih wangi kecuali tangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Didekep. Tapi Sayyidina Anas pinter. Saking kepingin barokah digosok-gosok akan ngeten iki. Sopo iki? Iki sopo iki? Asline pun semerap. Sopo iki? Iki sopo iki? Sopo iki? Kanjeng Nabi Muhammad iku mendel. Sopo iki? Sopo? Pak lek panjenengan ngutus yugane jenengan kok molo layangan, panjenengan apa akan, Pak? Waduh, sembarang kalir dicewiri, dipecuti, dicelupaken jeding dan lain-lain. Niki mboten. Kanjeng Nabi dugi wingking pelan-pelan didekep mripate. Ya Rasulullah, bagaimana aku enggak mengerti engkau yang mendekap saya? Sungguh tidak pernah aku pegang tangan yang lembut daripada tanganmu, bau yang lebih harum daripada baumu, kedinginan tubuhmu yang lebih daripada orang-orang yang lain. Terus digesek-gesek akan ngeten iki kali Sayyidina Anas. Ya Rasulullah, ngapunten ya Rasulullah, saya lupa. Nggih, mong ayo diterusno. Diambil Sayyidina Anas. Ketika Sayyidina Anas lari kepingin ningali wajah Kanjeng Nabi, ditingali dugi wingking. Sing dilihat Sayyidina Anas cuma ada senyuman mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Indah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan niku adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan sama Sayyidina Anas bin Malik. Sampai suatu saat pernah memang wong namine khidmat dateng Kanjeng Nabi, Pak. Namine pembantu niku nggih biasane nggih mlebet, medal keluar masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW, dan Rasul Sayyidina Muhammad SAW pun juga sering ke rumahnya Sayyidina Anas bin Malik. Sering Sayyidina Anas bin Malik niku kerawan Kanjeng Nabi Muhammad sampai di musim panas Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk di rumahnya Sayyidina Anas bin Malik, dan ketika itu mboten enten kipas ngeten iki mboten wonten. AC mboten wonten. Coba panjenengan ten Jakarta mboten enten AC. Waduh. Open. Open, medal niku mateng jenengan. Lah diten mriko niku ya napa? Sampai kula niku tentarim niku 6 jam mawon. Dari 24 jam 6 jam saja itu yang ada listrik. Salintune mboten wonten, Pak. Alhamdulillah ngrasakaken ketika mau tilem baju niki dicelupaken kemudian diperes. Sing nyantri, Pak, diperes kemudian didamel tilem, pun. Kalau pertama mirengaken perkataan Habib Mundhir Al-Musawa rahimahullahu taala, beliau saja ngoten, pertama kula nggih mboten percatos. Ternyata kula kok nggih nglakoni pisan. Wanase masyaallah. Lah niki Sayyidina Anas ten dalem nggih mboten wonten AC. Mboten wonten kipas angin. Alhamdulillah kula kalian jenengan sakniki nikmat. Saking nikmati sampai sepoi.
Subhanallah. Mboten napa Pak, sing penting ngaos. Nggih, sing penting hadir pengajian. Menghadiri pengajian iki lebih baik daripada panjenengan nglakoni salat sunnah rakaat ping 1000, Pak. Nggih. Kok ping 1000 duha witir ae mboten nate kok. Kok beli abadiah niki untung-untungan kula wajib Ustaz mboten apa. Nggih, ditempel kasih ngenten niki pun. Tapi sunnah 1000 rakaat sunnah niki waduh, sampai dekok paling. Panjenengan hadir mirengaken majelis ilmu perkataan Kanjeng Nabi Muhammad, angsal barokah kathah. Nggih, mugi-mugi istiqomah. Amin. Niku Sayyidina Anas bin Malik tendalami dan Kanjeng Nabi Muhammad memang diriwayat tidak memakai baju. Tapi masih ditutupi kain sehingga auratnya niki mboten sampai ketinggal. Dan beliau Nabi Muhammad niku sare dateng amben niku lho Pak. Sing amben sing enten bolongane niku. Niku Kanjeng Nabi mboten ten spring bed, Pak. Kanjeng Nabi ini mboten wonten spring bed, napa malih sofa mboten wonten. Niki tiang sing paling ngetop dunya akhirat. Sare ninah mung ngoten. Dekengane pusat niki, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sare bercucuran keringete. Uminya Sayyidina Anas bin Malik namine Ummu Sulaim niki ten ngandhape amben itu di bawahnya amben itu nyiapaken botol. Sampai tetesane niki masuk botol-botol niku. Ketika terbangun Kanjeng Nabi bingung lho, kok akeh botol niki ya. Napa nih? Apa Ummu Sulaim yang engkau lakukan? Ya Rasulullah ngapunten. Kula kempalaken kringete jenengan iki damel minyak wangi ini lari-lari niki lho. Niku minyak wangi sing dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niki wangi, Pak. Tapi kita sing damel minyak wangi. Lek kula jenengan iki ambune nggih sing ngoten. Yo cek juara nggih minyak wangi sabunan iki biasane nggih mboten ati. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah itu adalah sedikit daripada periwayat hadis Sayyidina Anas bin Malik sampai beliau di umur 120 tahun beliau saged meriwayataken hadis langsung dugi Kanjeng Nabi Muhammad sebanyak 2286 hadis. La ilaha ya Allah, ya napa apalane para sahabat niki lho, Pak. Nggih, panjenengan ngapalaken pengajiane Ustaz Ahwan Nuri mawon pinten perkataane Ustaz Ahwan. Sakniki ngaji paling wangsul nggih wis mikir lintune wis iki mau mang ngaji mangi apa. Insyaallah barokah pun. Tapi niki para sahabat niki ngoten. Meriwayatkan perkataan Kanjeng Nabi nggih mboten ditulis, Pak. Di apa? Karena apa? Sampun cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan beliau cinta Kanjeng Nabi pun cinta kali Sayyidina Anas bin Malik sampai meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh atimur ruku wa sujud, sempurnakanlah ketika engkau itu ruku dan sujud. Nih, sempurnakanlah ketika engkau itu ruku dan sujud. Keranten apa? Kanjeng Nabi dawuh, "Fa walladzi nafsi biyadi," demi diriku yang berada di genggamannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Inni la'arakum," sesungguhnya aku melihatmu min wara'i dhahri, dari punggungku. Terus Kanjeng Nabi niki saged ningali tiyang dugi wingking niki saged. Iki sapa iki mburi? Iki sembayange apa iki? Semerap Kanjeng Nabi Muhammad. Keranten pertama ini Kanjeng Nabi Muhammad ningali para sahabat lek rukuk niku pak-buk ngenten lho. Lah niki dijelaskan untuk apa faedahnya? Untuk tumakninah. Karena tumakninah itu termasuk daripada rukunnya salat. Rukunnya salat enten pinten? Dan niki harus semerap. Nih, ada yang 13, ada yang 17, ada yang 14. Salah satunya rukuk. Setelah rukuk itu ada tumakninah. Tumakninah niku napa? Sukutul a'dha au sukutul jawarih ala qadari subhanallah.
diamnya badan selama orang itu seperti membaca subhanallah. Terus ruku adabe ruku niki ya napa? Menaruh kedua tangan kepada lutut. Terus lurus. Kemudian sunnahnya ruku niki ya napa? Antara punggung dan kepala niki lurus. Seperti papan ngoten lurus. Mboten ngeten ruku niki kados ngeten niki. Sampai ada beberapa yang diharamkan ruku karena menyerupai dengan binatang. Nyun sewu. Seperti ruku niku mengedepankan dada, kemudian kaki niki mboten jejeg tapi ditekuk. Kados ngeten niki. Jenengan niki senam napa salat? Kalau ruku yang sunnah dan adabnya dan rukunya ruku menaruh daripada kalau laki-laki menaruh kedua tangan ke lutut kemudian meluruskan sambil didorong sedikit ngeten nih Pak. Dicondongaken ten ngajeng ngeten iki. Memang pertama niku memang radi kemeng Pak. Kados ketari ngoten lho. Lek mboten biasa lho nggih. Tapi lek biasa niku enak, mboten enten rematik jenengan insyaallah. Soalnya napa? Di dalam salah satu rahasianya sholat niki sangat menyehatkan badan, Pak. Sami mawon kados tiang ini gerak, cuma mboten saged disamiaken kados senam. Nggih, aku tak sholat sekalian senam bisa nggih mboten saged. Sholat ruku atimur ruku, sempurnakan rukukmu. Kalau perempuan agak dekep. Begitu juga ketika ruku Allahu Akbar, disunahkan untuk senantiasa menghadap tempat yang disujud. Karena sholat ini penting. As-sholat asilah bainal abdi war rabb. Sholat itu adalah penghubung antara seorang hamba dan Tuhannya. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan kepada putranya Sayyidina Muhammadil Bagir, jagalah Allah di segala waktumu. Terus Sayyidina Muhammadil Bagir putranipun cicite Kanjeng Nabi niku sanjang, wahai ayah, bagaimana saya menjaga Allah? Ajak omonglah Allah ketika engkau sholat, dan dengarkan Allah ketika engkau membaca Al-Quran. Terus kula kalian jenengan iki saged ngejak ngomong Gusti Allah ketika kapan? Ketika sholat, ketika ndonga niku ngejak ngomong Gusti Allah. Tapi kepingin mirengaken suarane Gusti Allah, perkataane Gusti Allah kapan? Ketika membaca Al-Quran. Atimur ruku, sempurnakanlah rukukmu, disempurnakan ruku'i. Kali maos disunahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi hamdi. Tumaknina. Niku tumaknina Pak. Mboten Allah waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu akbar. Wah niki. Sinten wingking paling mengadeg tok ngeten tok. Wis mari lungguh salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan rati aneh. Memang harus tumaknina, ruku tumaknina, kemudian i'tidal wasujud, dan sempurnakanlah sujud. Sujud disempurnakan. Tidak bisa diukur kedekatan seorang hamba dan Tuhannya kecuali ketika dia sujud. Kedekatan seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Lah sujud niki nggih wonten rukun-rukunnya. Rukunnya sujud ada 7, yang dimana harus diletakkan. Terus tangan pertama jibha, nih bathuk niki Pak, bathuk niki harus disunahkan agak ditempel sekiranya lek wonten kapas niku kapase niki mantun ditempeli ngeten niki ada dekokane. Nggih, mboten usah panjenengan kusuk-kusuk ngeten niki mboten usah. Cek napa? Cek ketinggal ireng Ustaz. Mboten usah, Pun. Mboten usah, mboten jenengan kusuk-kusuk, Pun. Ketinggal pokok jenengan salat niku wis panjenengan wis salat. Sujud jibah, badoe dulu. Kemudian kedua tangan. Nih, kedua tangan. Disunahkan kalau orang laki-laki niku megar. Dan ini telapak tangan ini sejajar dengan pundak.
Bukan ketika sujud niki sejajar dengan pinggang ngeten. Mboten, sejajar dengan pundak. Niki sunnah kali begar ngeten niki. Kecuali nggih kali ningali tanggane, Pak. Nggih salat ngeten-ngeten. Iya. Ini ngejak torung apa ngejak pogo-pogoan? Ngejak apa niki? Terus salat ngeten. Niki orang laki-laki. Sunnah ketika napa namine sampai ketiaknya ini terlihat. Tapi perempuan berbeda lagi. Yatadham, perempuan itu berarti napa mengecil nggih, mingkup mboten perempuan buka ngeten mboten. Perempuan itu Bu nggih niku rada mingkup perempuan. Tapi jalur nggih mboten mingkup, nggih dikira-kira lah. Kalau samane kuwatah rapet ten mriki sofe sampai embong mriko Pak. Nggih dikira-kira pun panjenengan pun sampai ngeten-ngeten. Waduh, mari ngaji wingi ae Mus. Mari ngaji wingi kok ngene salate. Wah, tapi piye. Iki ngejak salat apa ngejak sikut-sikutan. Sewajarnya. Kemudian sampun 3. Nggih. Napa namine jibhah, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut. Kedua lutut nemplek dan disunahkan lutut niki lurus. Mboten salate ngeten niki haram hukumnya. Sujud seperti menyerupai nyon sewu anjing. Nggih. Enten kan napa jenengan? Aduh ngantuk kula. Panjenengan pendetaken tuya gembioraken, Pak. Sujud untuk ketika menyerupai anjing niki hukumnya haram. Tentu sing tiyang niku nek kepanggih kalih Gusti Allah sing tegas. Wong kepanggih badhe kepanggih Pak Lurah mawon muacai masyaallah. Badhe kondangan, Pak. Badhe kondangan niki lho pakaiane jan enten. Ini kondangan manten, ini kondangan sunat, ini kondangan gini. Tapi lek damel salat ya iku digawe turu ya digawe salat. La ilaha illallah. Untuk Allah Subhanahu wa taala yang bersih, sing wangi, sikatan, siwakan. Pakai minyak wangi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud niki disunahkan paha niki lurus kali napa pantat niku lurus. Terus harus ditekan. Kemudian yang ke-6 dan yang ke-7 kaki. Butunul asabi, bukan dhahril asabi. Butun niku niki, Pak. Bukan dhahril asabi. Dan niki harus nemplek ngeten, Pak. Boten saged napa sujud niku ngeten. Niki ndak sah sujudnya. Jadi sujud itu ditekan seperti ini walaupun cuma satu mawon, satu driji. Satu jari, satu driji. Bahasane melotot-melotot. Nih, satu jari terus ditekan ngeten iki walaupun cuma satu, enggak apa-apa. Tapi harus butunul asabi, harus yang dalam sing ngandhap niki lho. Kalau pakai luar ya napa ngeten. Enggak sah hukumnya. Enggak sah. Panjenengan lihat mawon. Lihat beberapa mungkin insyaallah tempat iki mboten wonten. Kalau panjenengan melihat ada beberapa orang wonten niku panjenengan ningali, lho niki sujudnya enggak diterima. Kalau sujud enggak diterima berarti salatnya enggak sah. Lah niki a'dha'us sab'ah yang wajib untuk dilakukan ketika sujud. Butunul asabi ditekan. Kemudian disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, sujud ini termasuk rukun tawil. Rukun yang diperbolehkan untuk berlama-lamaan. Tapi lek panjenengan niku salat piyambak. Nah, semisal Pak Mep niki dados imam duwawakno setengah jam. Pas ngeten assalamualaikum ten pundi niki wonten mek Pak Gunadi setunggal jenengan kok mboten anu lha iki sing mateni iki sapa asline jenengan pateni kula tinggal pisan la ilaha illallah niku rukun tawil kalau panjenengan salat piyambak kecuali kalau semua jamaah niki sedanten sanjang mboten apa pun setiap sujud sedanten sepakat 10 menit subhanallah plus turu ya ilah ilah normali lek subuh Pak kembali subhanallah gini ku napa antara
disuruh sama Nabi Muhammad SAW, atimur ruku, sempurnakan ruku dan juga sujud. Demi Allah, saya ingatkan kanjeng Nabi, demi diriku yang berada di genggamannya, sesungguhnya aku melihatmu ketika engkau sholat walaupun dari belakangku. Tentu kanjeng Nabi niki ketinggal di mburi iki ya apa niki. Kanjeng Nabi ketika melampah niku semerap di belakangnya niki sinten sing mboten kalian noleng enten mboten usah. Niku termasuk daripada mukjizatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai Ibnu Hajar niku sanjang, mukjizat yang ini cuma khusus ketika sholat. Kenapa sahabat yang mboten